icyo bitubusa kandi usuzugura muri uru rugendo rugana mu ijuru. Icyaha kimwe ubona kidakomeye, zirikana ko icyo cyakubuza ijuru. Tubaramukije mu izina rya Yesu. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Uwiteka bahiri. Bwana wabariki. Dushimye Imana yaduteranije uyu munsi. Tunamshukuru Mungu aliyetukusanya leo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Majina ya mwalimu tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka kuzungumza neno la Mungu. Insanganyamatsiko yacu iratubwira ngo kichwa cha somo kinatuambia hivi: umugoroba w'isi. Jioni ya ulimwengu. Umugoroba w'isi. Jioni ya ulimwengu. Muri Bibiliya, katika Biblia no mu buzima busanzwe, hata katika maisha ya kawaida, igifite itangiriro kigira n'iherezo. Kila kilicho na mwanzo kinakuwa na mwisho, kandi iherezo niryo riba rigoye, na mwisho unakuwa ni mgumu. Byanditse mu Mubwiriza 7:8. Umeandikwa kwenye Mhubiri sura ya 8. Handitse ngo iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo, ambapo pameandikwa kwamba mwanzo wa kitu ni mkuu kuliko mwisho wa kitu ni mkuu kuliko mwanzo wake. Iyi si yacu yaremwe, dunia hii yetu ndiyo kubwa. Umuntu ayishyirwaho, mtu anawekwa kwenye dunia hii. Hari ahagana mu mwaka wa 2004 mbere y'ivuka rya Yesu. Ilikuwa ni mwaka 2004 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Ntabwo yaremwe ngo bizagume uko gusa, haikuumbwa ili iendelee kuwa hivyo, ahubwo bitewe n'icyaha, bali kwa sababu ya dhambi hapanzwe umunsi izashya ikavaho. Ilipangwa siku ambapo dunia itateketezwa. Biblia iratubwiye ngo Biblia inatuambia hivi: isi, dunia n'imirimo irimo na kazi zake bikayengeshwa no gushya cyane, bitayeyushwa na kupungua sana. None icyo gihe cyegereje aho isoreza, sasa muda huo ambao umekaribia pale ambapo ni mwishoni mwa dunia, nicyo cyitwa umugoroba wayo. Hicho kinachoitwa ndio jioni. Kandi mbere y'uko ibyo biba, na kabla ya kufanyika hayo, Imana yapanze ko bayituye bagomba kuburirwa. Mungu aliandaa kwamba wakazi wake waonywe. Naratangira ndabaha icyitegererezo cy'ibyabaye mbere. Kabla ya kuanza nitakupa mfano wa watu waliofanyika. Mwongere mwige neza itangirira igice cya 7. Jifunze tena Mwanzo sura ya 7. Murasanga igitekerezo cy'umuntu witwa Nowa. Mtakuta habari ya mzee Nuhu. Yabwiwe kubwiriza imyaka 120 ateguriza igihe cye kwisigiye kurimbuka. Aliambiwa kuhubiri miaka 120 akiwaandaa watu wake kuhusu dunia inataka kuangamia. Niko byagenze, yarabwirije. Ndivyo ilivyofanyika, alihubiri. Biblia iratubwiye ngo kuko ari we wari wabonetswe ko ari umukiranutsi mw'icyo gihe. Biblia inatuambia kwamba ndiye aliyeonekana mwenye haki kipindi hicho. Abantu basuzugura umuburo we, watu wakadharau onyo lake, basoza barimbuwe n'amazi, mwishowe wakaangamizwa na maji. Imikorere nk'iyo, utendaji kama huo, Imana irayisanganywe kandi irayimenyereye. Mungu anao tena ni uzoefu wake. Ariko ikosa itakora, lakini kosa ambalo kama Mungu hawezi kulifanya, nta Imana yakora itabanje guhishurira abantu bayo kugira ngo bakire. Mungu hawezi kutenda jambo lolote bila kuwafunulia watu wake siri. Ngaho mu gihe cyakurikiyeho, wakati uliofuata, ni Sodomu ni Gomora. Ni Sodomu na Gomora. Ibyo muzabisoma mwitangira igice cya 19. Hayo mtayasoma kwenye Mwanzo sura ya 19. Naho bakoze ibyaha, nako walifanya dhambi byinshi bitagira ingano, nyingi zisizokuwa na idadi. Barasinze, walilewa nk'ibikorwa none, kama leo. Barasambanye, walizini, nk'ibiri gukorwa none, kama ilivyo leo. Habaye ibyaha biteye isoni, kulifanyika dhambi za aibu, kugeza ubwo umugabo yaryamanye n'undi mugabo, kiasi kwamba mwanaume alilala na mwanaume mwingine. Hari abantu bakeya, kulikuweko na watu wachache. Uwo mvuga ni Loti, inayosema ni Rutu, bari bababajwe n'ibyo byaha byari biri kuhakorerwa. Walikuwa wanafundishwa na dhambi hizo zilizokuwa zikitendeka. Ibyababayeho yaliyowapata, bifuza ngo tubyigireho akantu kamwe. Natamani tujifunze tupate somo hapo. Marayika uhatsemba ahagenderera, malaika muangamizaji alipotembelea pale. Ngaho itangiriro cya gice cya 19, Mwanzo sura ya 19. Ndasoma uwo murongo wa mbere. Nitasoma mstari wa kwanza. Baba malaika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Ntabwo nshaka gusoma byinshi muri iki gice. Sitaki kusoma mengi katika sura hii. Ahubwo malaika uri bukora ishyano kubanze kumvira. Malaika anayetaka kuleta ole kwa wale wasiotii. Yinjiye i Sodomu nimugoroba. Aliingia Sodoma jioni. Nasomye mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi. Nilisoma katika kitabu cha roho ya
unabii, ni abakurambere n'abahanuzi, ni wazee na manabii. abafite icyongereza ni urupapuro rw'157, Walio na kitabu cha Kiingereza ni 157, ngire ni ikinyarwanda n'urupapuro rw'100. Kinyarwanda ni ukurasa wa 100. Hari amagambo nshaka ngo adufashe. Kuna maneno ninayohitaji yatusaidie. Burya ab'igihe cyose bagira nabo umugoroba wabo. Kumbe kila watu wa kila nyakati wanakuwa na jioni zao. Hari igihe cyarageze umugoroba wa Sodomo na uragera. Muda uliwadia, jioni ya Sodoma ikafika. Reka mbanze mvuge ibyabanjirije umugoroba. Acha niseme yaliyotangulia jioni. Uwo mugoroba nyirizina utari wagera, jioni hasa kabla haijafika, Sodoma hari hameze hatya. Sodoma palikuwa namna hii. Sodoma yari yaratwawe no kwinezeza n'iminsi mikuru. Sodoma ilikuwa imekumbwa na sherehe na kujifurahisha, ibirori n'ubusinzi, sherehe na ulevi. Icyarushaga ibindi byose kuba kibi cyari ukutamenya kwitegeka. Kibaya zaidi ni kutojua kiasi. Abantu basuzuguraga Imana ku mugaragaro n'amategeko yayo. Watu walimdharau Mungu kiwaziwazi na sheria yake, kandi bagashimishwa n'urugomo, na walifurahishwa na uasi. Nubwo imbere yabo bari bafite icyitegererezo cy'ababayeho mbere y'umwuzure, japo mbele yao kulikuwa na watu wa gharika waliokuwa na gharika kabla yao, kandi bakaba bari bazi neza uburyo umujinya w'Imana warimbuye abababanjirije, na walikuwa wanajua vizuri jinsi gharika ilivyoangamiza waliowatangulia. Nyamara bakomeje gukurikiza inzira imeze nk'iyabo yo gukiranirwa, lakini waliendelea kufuata njia yao ya uasi. Niba mukurikiranye ahangaha, tukiendelea hapa, abazasoma iki gitabo bafite umwanya, watakasoma kitabu hiki wakiwa na muda, umugoroba wa Sodomu ugeze, jioni ya Sodomu ilipofika, icyo gitondo cyaho cyari cyabyutse ari cyiza. Asubuhi hiyo yao ilikuwa ni imeamka njema. Ngo byari ibibaya byiza bifite ibara nk'iri ngiri, hariho greenness iteye ubwoba. Walikuwa na matambalale mazuri yenye majani mabichi kama hivi. Hari imyaka yeze ngo ni ikibaya cyagiraga uburumbuke. Kulikuwa na nafaka, mazao ya mezaa walikuwa wanavuna sana. Abasoma Itangiriro 13, wanaosoma Mwanzo sura ya 13, ahavuga Aburahamu atandukana na Loti, wanaposema Ibrahimu alipotengana na Lutu, ngo Loti yahisemo kino kibaya kuko cyari kimeze nka Edeni Imana itararimbura. Lutu alichagua tambarare ile kwa sababu ilikuwa kama Edeni. Nukuri bari bakize bakungahaye, kweli walikuwa matajiri wakubwa, ngo babonaga inyungu zitabaruhije, walipata faida bila usumbufu. Mbese kubona byinshi mu gahe gato, walikuwa wanapata mali nyingi kwa muda mfupi. Ngo nta nicyo cyabateye gukunama abanyabyaha cyane icyaha cy'ubusambanyi. Nicho kilichowafanya wageuke wenye dhambi, hasa dhambi ya uzinzi. Noneho baba malaika bari baje kuhatsemba. Sasa wale malaika waliokuja kupangamiza baje ni mugoroba, walikuja jioni. Ndashaka ngo ijambo ni mugoroba muri cya karongo, nataka jioni hii muiwekee alama. Iyo bwije byegereje amasaha kuza bari ikibazo. Inapokuwa jioni kikaribia usiku inakuwa ni shida. Cya gitabo, kile kitabu, ubwo rero ijoro rya nyuma rya Sodomo ryari ryegereje. Kitabu kinasema usiku wa mwisho wa Sodoma ulikuwa unakaribia. Igicu cyo guhora cyari cyamaze kubudika. Noneho ngo za ntumwa zinjira, wale mitume walipoingia, hano haranditse ngo zinjiye ari mu kabwibwi. Mu kabwibwi nibwo babonye abashyitsi babiri baza begera hafi y'amarembo y'umurwa. Ilipokuwa jioni ndipo wameona wageni wawili wanaelekea malango ya mji. Basaga nk'abagenzi baje gusaba icumbi muri uwo murwa. Walionekana kama wageni wanaokuja kuomba marazi katika mji huo. Nta numwe washoboye gushishoza ngo amenye ko abo bagenzi biyoroheje bari baturutse kure ari intumwa zikomeye zije kutiteka ry'Imana. Hakuna hata mmoja aliyepeleleza ajue kwamba hao ni mitume rahisi ambao wanakuja kuleta mahukumu ya Mungu. Mbese haba mu gihe cya Noa, iwe ni katika kipindi cha Nuhu, umugoroba wabo warageze bararimbuka. Jioni yao ilifika wakaangamia. Kandi ku mugoroba ibintu biba bishyushye. Tena jioni mambo yanakuwa yamepamba moto. Haba hari ihubiri iteye ubwoba. Unakuwa na kasi ya kutisha. Abibuka igitekerezo cya Noa, watu wanakumbuka habari ya Nuhu, nkuko byanditse mu ntambara ikomeye y'Igifaransa, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu cha Kifaransa 533, ukurasa wa 553, ngo inyamaswa zinjiye mu nguge. Anasema kwamba wanyama waliingia katika safina, Imana yinjizamo Noa, Mungu akamuingiza Nuhu, irangije irakinga, kisha akafunga mlango. Ariko ubuzima burakomeza iminsi 7, lakini maisha yaliendelea kwa muda wa siku 7. Akakanu mugacakarongo akampawekea alama kabisa. Ikimenyetso cyo kurimbuka giheruka cyagaragaye, dalili ya kuangamia ilipokuwa imekisha kudhihirika. Ubuzima bwarakomeje
byakomeje iminsi 7. Maisha yaliendelea kwa muda wa siku 7. Narasomye ngo Nilisoma hivi, uwari gushaka gukira mw'iyo minsi 7 byari byarangiye. yule ambaye angetaka kupata mali na utajiri katika siku hizo 7 ilikuwa imekwisha. Abanywa baranyoye bazisosorayo, Wanywaji walevi walikunywa mpaka wakamaliza. abasambanyi barasambanye bimara gahinda, Wazinzi walizini mpaka kabisa mwisho. ngo bajyaga barya inyama ngo bakabaga amatungo ngo mu buryo burimo no kwinezeza, kuzica no kuzibaga bakabigira ikirori. Walikuwa wanachinja mifugo ya kula, kuua na kuchinja ilikuwa ni kama vile sherehe. Ngo babonye itariki nyirizina Nowa yavuze imvura itaguye, Walipoona kwamba tarehe iliyotajwa na Nuhu kwamba mvua itanyesha na haijanyesha, kandi birangira byabarangiranye, na shida yao ilikuwa imewadia, ngo baraje bakajya bamwisekera bari inyuma y'inguge. walikuja nyuma ya Safina wakaanza kumchekelea. Ariko akagoroba kabo karageze, isi irarimbuka barashira bose. Lakini jioni yao ilifika wakaangamia wote Hano wakaisha. ngo tuhavana ubutumwa Hapa tuweze kupata ujumbe ngo huu. ab'isodomo Watu wa ngo Sodoma, nta n'umwe washoboye gushishoza hakuna hata mmoja aliyewahi kupeleleza ngo akure isomo mu byabaye kuboha mbere y'umwuzure. ili aweze kupata somo kwa yale yaliyowapata watu wa Ku kipindi cha mugoroba intumwa Gharika. zije kubarimbura zirinjira. Jioni mitume wa angamizaji wakaingia. Bari baramenyereye ubusambanyi, Walikuwa wamezoea uzinzi, nazo bifuza kuzisambanya. wakatamani kuzini na wale wajumbe Hari wa mbinguni. abakora ibibi bagakora n'ibizabakoraho. Kuna watu wanatenda maovu na wanatenda maovu zaidi. Umuntu yatumwe kugukuraho, Mtu ametumwa ili akuangamize aguhoye ibyaha ujya ukora, kwa sababu ya dhambi none unazozifanya. niwe ugiye kubikoraho, Sasa na wewe unaenda kufanya dhambi hizo kwa kandi yule ari we hafiteho ijambo. na ana neno, ana mamlaka juu yako. Umugoroba w'Abisodomu uragera, Jioni ya watu wa Sodoma ikafika, barimburwa n'umuriro. wakaangamizwa na moto. Muri Bibiliya zacu Katika Biblia zetu, Matayo 24 Mathayo 24 mu murongo wa 37 mstari wa 37 haranditswe ngo pameandikwa hivi: uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waze ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Wakuwa kama vile zile siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyowaingia Nuhu aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Ibyabaye mu gihe cya Nowa, Yaliyotokea katika kipindi cha Nuhu, na Biblia harahivuga ngo na mukarota babera kabaroni. hata Biblia inasema hata mke wa Lutu awe mfano. Ibyabaye mu gihe cya Nowa Yaliyofanyika kipindi cha Nuhu, bitabereye isomo ab'isodomo, ambayo hayakuwa somo juu ya watu wa Sodoma, n'uyu munsi wa none hata siku ya leo nibyo duhaweho icyitegererezo. ndiyo tunapewa kama kielelezo. Isi yacu nijya kurimbuka, Eti dunia yetu itakapokwenda kuangamia, niko bizaba bimeze. ndivyo itakavyokuwa. Ibi bintu nshaka kubisobanura nkoresheje ukuri gusanzwe. Nataka haya niyaelezee kutumia ukweli wa kawaida. Haba ubwo njya mvuga ngo mbese Sodomo yazize iki, Huwa ninasema kwamba Sodomu ilipatilizwa kwa sababu gani, nkumva nayiburanira naweza nikaitetea mbereye ku biri gukorwa none. kuanzia kwa yale yanayofanyika leo. Ngiye kugeranya ibyaha by'isodomo Nataka nifananishe dhambi za Sodoma, mbigeranye n'ibyaha byacu muri iyi minsi ya none. nizifananishe na dhambi zetu siku za leo. Ngaho ndakangiye. Nianze. Isodomo barasambanye, Sodoma walizini, n'uyu munsi niwo mukino. na leo ndio mchezo. Isodomo abagabo baryamanye n'abandi bagabo, Sodoma wanaume walilala na wanaume wengine. n'uyu munsi niyo ntero n'inyikirizo, Hata leo ndio wimbo uliopo. ndetse n'ibihugu bifite amategeko abuza abagabo gushyingiranwa n'abandi bagabo. Hata nchi zilizo na sheria za kuwazuia wanaume kulala na wanaume wengine. Isi iri kubihiga ngo byababujije uburenganzira bwabo. Dunia inawinda nchi hizo eti kwa sababu waliwanyima uhuru watu. Agashya
icyabaye mu isi yacu kitabereye Sodomu lisilo la kawaida. Sasa yanayofanyika kwetu ambayo hakufanyika muri iyi si yacu katika siku dunia yetu n'ahadukikije na pale panapotuzingira, abagabo bazima bafite ubwenge bari kuryamana n'utwana tw'imyaka 2 cyangwa 3. wanaume wenye akili wanalala na vitoto vya miaka 2 au 3. Inguru bakubarira ukabura ubwoko bwayo, ni habari wanayokuambia unakosa namna ya kuisema. Ibyo ntabwo byabereye Sodomu, hayo hayakufanyika Sodoma. Muri iyi minsi yacu katika siku zetu hizi amadini akoresha Biblia yemera na Yesu, madhehebu yanayotumia Biblia na yanayokubali Yesu menshi, ariko reka mvuga Abangilikani, madhehebu mengi, lakini niseme hasa Waanglikani, ari kujyana mu rusengero umugabo n'undi mugabo n'ibyanywa n'ibijwi by'abagabo akabasezeranya. Wanachukua mwanaume na mwanaume mwingine na ndevu wanawaunganisha kwenye harusi. Ibyo ntabwo byabereye Sodomu, hayo Sodoma hayakufanyika. Uyu munsi wa none, siku ya leo, ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko unabii umeshadhihirisha kwamba ingumi zitwara ibinyendaro, mabinti wanaobeba mimba haramu, abarenga 30%, zaidi ya 30%, izo nda baba bazitewe na base, mimba hizo wanazidungwa na baba zao, basaza babo na kaka zao, base babo na banyirarume, byo ni ibisanzwe. Baba zao mdogo na kina mjomba zao wenyewe ni kawaida. Ibyo ntabwo byabereye Sodoma, hayo hayakufanyika Sodoma. Uyu munsi wa none, siku ya leo, ingumi zuzuye urwango n'ubugome, mabinti wasichana wenye wivu na husuda, buzuye icyaha cyakoze nk'uko umunyu ukora mu byo kurya, ambao wamejaa dhambi imewaingia kama chumvi inavyoingia kwenye chakula, n'abasore bameze nkazo, hata vijana wa kiume walio hivyo ubu basigaye banga gushyingiranwa. Kwa sasa hivi wanakataa kuoana. Ngo sinasanga umugabo siwezi kwenda kuolewa kwa mwanaume atajyamo amategeko, isije akaonekana kunitawala. Sinazana umugore, siwezi kuleta mke atajyamo agikambaza ibyangombwa, asije akaniuliza mambo akunisumbua. Ubu abagore bagezweho, wanawake ambao ni wa kisasa, ni imbwa, ni umbwa. Ubu abantu bari gushyingiranwa n'imbwa. Kwa sasa hivi wanaoana na umbwa. Ubukwe bugataha ku manywa izuba riva, harusi inafanyika mchana kweupe. Abapasitoro bataye umutwe bagasezeranya umuntu n'imbwa. Wachungaji waliochanganyikiwa wanaunganisha harusi ya mwanadamu na umbwa. Imbwa ikambara ikositimu n'umunwa w'imbwa n'amatwi y'imbwa mu ntebe ari imbwa. Mbwa anavaa vesti, anavaa suti, anakaa kwenye kiti akiwa ni umbwa na masikio na mdomo. Umukobwa umwe waherutse gufata milioni ze nyinshi z'amadolari, msichana mmoja amechukua milioni zake za dola, azishyira kuri konte y'imbwa, niyo mugabo we, akaziweka kwenye akaunti ya umbwa, ndiye mume wake. Ubwo muri iyo mico, sasa katika tabia hizo, imbwa ntibikiri n'igitutsi, kuko abantu barabangura imbwa. Mbwa sasa hivi sio tusi, kwa sababu walikuwa nasema we umbwa, lakini sasa hivi imbwa yabaye fiance. Kwa sasa hivi umbwa ni mchumba. Uwo ni umugoroba w'isi yacu, hiyo ni jioni ya dunia yetu. Ibyo ntibyigeze bibera Sodoma, hayo hayakuwahi kufanyika Sodoma. Inganda zakoze ibikoresho, viwanda vilitengeneza vifaa by'abasambanyi bazasambanisha, ambavyo wazinzi watatumia. Zikora abagore, viwanda vilitengeneza wanawake, zikora abagabo, wanaume, zikora udukingirizo, mifuko ya kondomu. Ahubwo utabizi niwe bita umuswa, yule ambaye hakijui wanamuita mjinga, na abandi ngo babikoresha barasirimutse. Ibyo ntibikiri cyane, lakini wale wanaovitumia wenyewe ni wastaarabu. Hiyo sio dhambi. Ibyo byose n'ibindi ntafitiye umwanya, hayo na mengine ambayo sina muda, ntabwo byabereye Sodomu, hayakufanyika Sodoma. None ukibaza uti, sasa unaweza kujiuliza, Sodomo yazize iki? Sodoma kwa nini ilishambuliwa? Kwibiri kuba none bitigeze bihabera, mbona yanayofanyika leo hayajawahi? Ko twebwe dutinze tukiriho kandi twakarimbutse ukurikije ibiri kubera ku isi. Mbona sisi tunaendelea kuishi na tungeshaangamia muda mrefu kuachana na yale yanayofanyika? Ariko nta usaza atabonye, lakini hakuna nayezeeka bila kuona. Iyi si yegereje umugoroba wayo, dunia hii inakaribia jioni yake. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, urupapuro rwa 635, kurasa wa 635 kugeza 637 mpaka 637, hari amagambo nshaka kwasoma. Kuna maneno nataka kusoma, ni cha Kifaransa. Isi yuzuye ubusambanyi n'ibinezeza bizira, dunia imejaa uzinzi na anasa nyingi za kuchukiza. Yibereye mu mutekano w'umubiri, imekuwa katika usalama wa kimwili.
abantu ukuza kwa Yesu bagusunikira kure. Kuja kwa Yesu kunasogezwa mbali. Iri serie de ces avertissements, imiburi ivuga ko aje barayisekera. Onyo linalosema kwamba Yesu anakuja wanalicheka. Ngo bahamya badashidikanya ko ngo uko bimeze ubu niko byahoze ntagisha. Wanashuhudia bila shaka kwamba itaendelea kuwa hivi. Ngo bakavuga ngo tuzirira twinywere ni ibisanzwe. Wanasema kwamba tutakula na kunywa ni jambo la kawaida. Ngo tuzarushaho kwishakira ibinezeza. Tutaendelea kutafuta anasa. Mere Kristo di ariko Kristo arababwira ati, lakini Kristo anasema hivi, voici je viens comme un voleur, dore ndaza kumujura. Tazama nakuja kama mwizi. Au moment même où le monde demande avec mépris, ubwo muzabona isi bazanya gasuzuguro ngo utakapoona dunia inaleta udharau ya kusema kwamba ikimenyetso cyo kuza kwe kirihe, dalili ya kuja kwake iko wapi, resigne sa complice nicho azaba ari ikimenyetso, na hiyo itakuwa ni dalili ya kuja. Iyo ubwiye abagabo bamaze gutamika imishinga mu isi ko Yesu aje, unapowaambia watu waliokwisha kuanzisha miradi kwamba Yesu anakuja, ukabwira abasore batarashingirwa ko Yesu aje, kuambia vijana ambao hawajaoa kwamba Yesu anakuja, ukabikoza inkumi zigishaka kwisiga no kwitukuza, kuambia wasichana ambao wanahitaji kujipaka na kujikrimu, ukabwira uti nambara n'ibyago byahanuwe dore biri kugaragaza ko Yesu aje, kuambia tazama vita na unabii wote unatimilika, Yesu anakuja. Barakubwira ngo, wanakwambia hivi, ibyo ni ibisanzwe na kera niko byahoze, ni ya kawaida yalikuwepo tangu zamani. Muri Biblia baravuze ngo, katika Biblia walisema hivi, nibavuga batyo, watakaposema hivi, uzacyongereho, basi uongeze, ni ikimenyetso giheruka cy'uko Yesu, itakuwa ni dalili ya mwisho ya kuonyesha kwamba Yesu anakuja. Kale moker qui rejette la vérité devenu présomptueux, igihe abakobanyi banga ukuri bazaba babaye gikwira, wale wasaliti watakapoendelea kukejeli ukweli watakapokuwa wengi, kasha cherche à gagner de l'argent sans scrupule, igihe buri wese azaba akanurwa amaso no gushaka ifaranga nta rutangira, kila mmoja atakapokuwa anakimbizana na pesa bila kuwa na kizuizi, kaone tidichu excepte sa Bible, igihe abantu bazaba biga byose uretse Biblia, wakati watu watakapokuwa wanajifunza mambo yote isipokuwa Biblia, alors le Christ vient comme un voleur, ubwo rero tutazabaje kumujura, hapo Yesu atakuwa anakuja kama mwizi. Ndashaka kugira ibyo masobanura, nataka nitoe maelezo hapa. Hano baravuze ngo, hapa amesema hivi, igihe abantu bazaba bashaka ifaranga ariko nta rutangira, kipindi watu watakapokuwa natafuta pesa bila kizuizi, bazarishaka bacuruje ibyemewe, watafuta pesa kwa kuchuruza biashara ambazo zinakubaliwa, bazacuruza ibitemewe, watafanya biashara ya haramu, bazahinga urumogi, watalima bangi, nubwo rwaba ruzicamo n'umuhungu we, hata kama bangi tamuua kijana wake atalima tu. Hazaza business z'amayobera, zitakuja business za ajabu. Mama ngo amagi y'ibihunyira afite isoko, mayai ya bundi eti yana soko, ngo amababa yabyo, eti mabawa ya mbuni yana soko, ngo amamashini ngo ya kera ngo ya singeri, eti mashine ya singeri ya zamani, ngo amacupa ngo y'ibiki, eti chupa ambazo zinasumaku, sijui vitu kama hivyo. Business iteye n'isoni, yani biashara ambayo ni ya aibu kabisa. Ngufuka ngo amavuta y'intare, eti mafuta ya simba. Igihe abantu bazaba bashaka ifaranga nta rutangira, wakati watu watakapokuwa kutafuta pesa bila kizuizi, kugeza ubwo n'umuntu uramwereka ngo hari amafaranga ari kuranagwayo, akavuga ngo aho gupfa nifuza ngo nzapfa ndi kuyashaka. Kiasi kwamba unamwambia mtu usitafute pesa kule utafia huko, akasema kwamba kuliko nife na tamaa bora nife nikitafuta pesa. Igihe abantu bazaba biga byose uretse Biblia, wakati watu watakapokuwa wakijifunza yote isipokuwa Biblia, ngubwo nibwo Yesu azabaje kumujura. Hapo ndipo Yesu anakuja kama mwizi. Bana b'Imana kubakunda ibyanditswe, wana wa Mungu kwa wapendao maandiko, turi mu mugoroba w'isi, tumo katika jioni ya dunia, kurimbuka kwayo kuratwegereye, kuangamia kwake kunatukaribia. Kababwira ibi bintu bigera muri bine, niwaambie mambo haya kama mane. Kubiza ubuhanuzi bw'amatorero 7, kwa waliojifunza unabii wa makanisa 7, ni ibyahishwe 2 ni ibyahishwe 3, ni Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3. Ahavuga Efeso, Simuruna, Perugamu, Sarudi, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Anaposema makanisa 7, turi mu gihe cya Laodikia, tumo kwenye kanisa la 7 la Laodikia. Ubwo inyuma ya hano nta kindi gihe kizabaye. Baada ya hapo hakutakuwa na mahesabu tena. Ubwo abazi urwo rutonde, wanaojua taratibu huo, kuva mu mwaka 1844 kuanzia mwaka 1844, urubanza rutangiye mu ijuru, hukumu
baragumu ilipoanza mbinguni, twari twinjiye mu mugoroba w'isi yacu. tulikuwa tumeanza jioni ya dunia yetu. Kubizi impanda zirindwi mu Byahishuwe karindwi, Kwa waliojifunza baragumu 7 za Ufunuo 7, turi mu mpanda ya karindwi. tumo kwenye baragumu ya 7. Kubizi ibimenyetso birindwi Byahishuwe gatandatu, Kwa waliojifunza mihuri 7, turi mu kimenyetso cya gatandatu. tumo kwenye muhuri wa 6. Kuko icya karindwi Kwa sababu muhuri wa 7 ni Ibyahishuwe 8:1, ni kipo kwenye Ufunuo 8 fungu la kwanza. ni igihe Yesu azaba dukamata tujyanye mu ijuru birangiye nta kintu gisigaye. Kipindi Yesu atakapokuwa ametuchukua kupeleka mbinguni bila kuwa na mambo mengine. Kubize Matayo igice cya 20, Kwa waliojifunza Mathayo sura 20, ahavuga abakozi bo mu ruzabibu, wanaposema watenda kazi katika mzabibu, abagiyemo mu gitondo kare, ubwo ni abakoreye Imana bwa mbere, walioingia asubuhi ni wale waliomtumikia Mungu were mu gihe cya kera kugeza mu gihe cy'Abayuda. kuanzia wakati wa zamani mpaka wakati wa Wayahudi. Hari abagiyemo saa 3, Na walioingia saa 3 ni intumwa. ni mitume. Hari abagiyemo saa 6 na saa 9, Na walioingia saa 6 na saa 9, saa 9, aribo bagorozi ndetse kugeza no mu Adventiste. hao ndio watengenezaji mpaka Waadventista. Ndabara ba Luteri na ba William Miller babyaye Abaprotestanti. Tahesabu akina William Miller na Luther waliowazaa wa Protestanti. Ariko hari n'abagiyemo saa 11, Lakini wengine waliingia saa 11. turi mu gihe cya saa 11. Tumo katika kipindi cha saa 11. Muri ibi bintu byose mvuze, Katika yote haya ninayoyasema, ndashaka gusobanura ibigera muri bibiri. nataka nielezee mambo kama mawili. Iyi mpanda ya karindwi, Hii baragumu ya 7, Ibyahishuwe igice cya karindwi, Ufunuo sura ya 7 umurongo wa 18, mstari wa 18, harimo ibi bintu bikurikira. kuna mambo yafuatayo. Umugoroba w'isi urakubye, Jioni ya dunia imeingia. ni Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 18, Sura ya 11 mstari wa 18, avuga iby'impanda ya karindwi. anaposema baragumu ya 7 Irangwa n'ibiki? inadhihirishwa na nini? Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza. Igihe cyo gukira aba ku iteka kirasohora, n'igihe cyo kuguramo abagaragu b'imbata bawe, nibo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburamo abarimbura isi. Mstari wa 17, 18. na wa mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa walioiharifu, na wakuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu hao waiharibu nchi. Katusobanura iby'iyi mpanda ya karindwi. Hebu tufafanue kuhusu baragumu ya 7. Ikiranga cya mbere, Kinachoidhihirisha cha kwanza ngo ni umujinya w'Imana, ni ghadhabu ya Mungu, ni amahanga yarakaye, ni mataifa yaliyokasirika, ni ukurimbura abarimbura isi, ni kuangamiza waiangamizayo ni dunia, ukugororera abera n'abahanuzi. ni kuwalipa thawabu watakatifu. Ibyo nibyo bigiye gukorerwa muri uyu mugoroba w'isi. Hayo ndio yanayokwenda kufanya katika jioni ya dunia. Duhere ku mahanga yarakaye. Tuanzie kwa mataifa yaliyokasirika. Ni Matayo 24 byari byarahanuwe, Ilikuwa imetabiriwa kwenye Mathayo 24 uhereye ku murongo wa mbere, kuanzia mstari wa kwanza, ahavuga ngo ishyanga rizatera irindi ishyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami. panaposema kwamba taifa litaondoka kwenda kupigana na taifa jingine. Byanditse henshi muri Bibiliya. Imeandikwa sehemu nyingi katika Biblia. Ubu amahanga ararakaranije. Kwa sasa hivi mataifa yamekasirikiana. Muzajya mwumva ibyiyadukiza, Takuwa mnasikia matukio yanayojitokeza. muri kumva intambara ziri kunuka hagati ya Amerika na Irani. Nasikia vita zinazonuka kati ya Amerika na Irani. Mujya mwumva ko Korea ya ruguru ihora isuma gusamana na Amerika. Nasikia jinsi Korea ya kaskazini nataka kupambana na Amerika. Muzajya mwumva n'utu duhugu twacu duto uko tuba turakaranije. Nasikia jinsi nchi zetu ndogo hizi zinavyokasirikiana. Ntimukabimenyere, Msiyazoee hayo. ndetse n'Imasisi n'Irucuro na hehe ibisa n'ibyo biriyo. Na Masisi na Ruchuru mambo yanayofanana na hayo yapo. Abantu bagasumirana bakarasana bakicana. Watu wanaviziana na kuuana na kwa risasi. Abasore bafite imbaraga, aho guhinga, aho korora, aho kujya muri migeri, ibyo bibaraga bakabikoresha bica abantu. Vijana wenye nguvu badala ya kwenda kufanya kilimo na kazi zingine, nguvu hizo wanazitumia kwa kuwaua watu. Ndetse muzanibaze, ubuhanuzi ni igitangaza. Mujiulize, unabii ni ajabu. Murebye uko agatwe k'umuntu kangana, Ukiangalia jinsi kichwa cha mtu kinavyolingana, ufashe inkoni nziza ntoya itari nini, ukichukua fimbo nzuri tu ambayo sio kubwa, ugakubita neza, kapiga vizuri, umuntu yahita apfa. mwanadamu anaweza kufa. Ariko ukumva ngo igihugu cyakoze bombe ngo yarimbura isi
kiri guhiga umuntu, lakini unasikia kwamba nchi imetengeneza bomu ya kuangamiza dunia ikimuwinda mwanadamu. Agasasu kamwe kamugarika, Bona karisasi kamoja kana barinda bakora bombe ya toni n'amatoni bashaka iki ko yoroshe. Kwa nini wanatengeneza bomu la tani na tani nyingi? Mbona mwanadamu ni chombo chepesi? Nugusora kubahanuzi ngo mubone ko amahanga yarakaye, ni kutimilika kwa unabii muone kwamba mataifa yamekasirika. Ibi bizaba mu manda ya 7. Haya yatafanyika kwenye baragumu ya 7. Ikimenyetso cyuko turi mu mugoroba w'isi, yali ya kuonesha kwamba tuko kwenye jioni ya dunia. Abarindiriye amahoro, watu wanaosubiria amani, cyetsa yo mu mutima, kwa amani ya moyoni, azagirwa n'abayobozi ubutumwa bwiza gusa. Bayo watayapata wale waliopokea ujumbe. Muzajya murarunda murunde mu biteho igihe n'umutima bigwire, tarundika mali na mali ziendelee kwa nyingi. Amahanga narakara biyoyoke mu minota 2. Mataifa atakapokasirika mali hizo zitayeyuka kwa dakika 2. Mwongere mutangire, mwanze tena upya. Arakare biyoyoke mu minota 2. Mataifa yakikasirika biyeyuke tena kwa dakika 2. Ngo umugambi wa Satani, ni mpango wa shetani, uzahora bacura bufuni na buhoro gutyo, baya atawachosha namna hiyo kugira ngo ababuze imyiteguro, ili awazuie kupata maandalizi. Ngaho umujinya w'Imana, hapo sasa asira ya Mungu, uyu mujinya w'Imana uzagaragarira ahantu henshi hatandukanye. Asira ya Mungu itadhihirikisha sehemu nyingi. Abasoma igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, wanaosoma kitabu cha matukio ya siku za mwisho, muzasoma urupapuro rwa 28, mtasoma kwenye ukurasa wa 28. dore aho umujinya w'Imana ugaragarira, mahali ambapo ghadhabu ya Mungu inadhihirika. ngo ni muri ibi byaremwe tudafiteho ubushobozi, ni katika hivi viumbe ambavyo hatuna uwezo kwavyo. Ni ibirunga bizaruka bikica abagabo n'abagore nguko mubibona mu Buyapani no muri Indonesia. Ni volkano ambazo zitakuwa zinatokea zinawaangamiza wanaume na wanawake. Na amazi azava mu nyanja agatemba bimusozi nguko mubibona muri biriya bihugu bya Asia. Maji yatakuwa yanainuka kutoka baharini na kuangamiza watu kama Asia na Ni imvura zizagwa nyinshi zikica abantu bikagera n'ibihambwe. Mvua nyingi aluminio zitakuwa zinaanguka na kuwaua watu kama bihambwe. Ibyo byose kurimbuka kw'inkangi bimwumva mu Burundi ni umujinya w'Imana ukorera mu byaremwe tudategeka. Kuporomoka kwa milima kama mnatusikia Burundi na sehemu zingine ni ghadhabu ya Mungu ambayo hatuwezi kuiamurisha. Ibitabo biravuze ngo, vitabu vinasema hivi, hazabaho inkongi z'imiriro, utakuwa na milipuko ya mioto. Nahoze ndi gusoma kuri internet, kwa nikisoma kwenye internet, iyi miriro yatwitse ejo bundi muri Australia. Mioto hii iliyolipuka kule Australia yatwitse inyamaswa nini milioni 500. Iliangamiza wanyama wakubwa milioni 500. Do izi nyamaswa ziba zizwi ziba muri parike bashobora kubara. Wale wanyama wakubwa ambao wanaishi maporini ni milioni 500. Milioni 500. Bajaga kuzimya, walienda kuzimisha moto. Nono ikibati hakaza umuyaga ugakubitamo ikindi kibati. Basi upepo unakuja unapuliza kabisa, moto unaendelea. Nabo bagakizwa n'amaguru bakiruka. Nao wakakimbia. Ibyo ntacyo wenda kubikoraho. Hayo huwezi kuyafanyia. Hari nyirabyo uhagaze hejuru ushaka kukwereka ko bwije. Una mwenye navyo amesimama juu anataka kukuonyesha kwamba usiku umeingia. Ubaka inzu ariko usikuyubatse ni mugoroba. Ujenge nyumba lakini ukijua kwamba unaijenga jioni. Usabwe uisige gahoro ni mugoroba ntabazakureba. Ukichumbiwa kipake pole pole ni jioni, hawatakuangalia sana. Wangane wishore muri politike ariko nanyengo ugiyemo bwije ntakizakira. Ukichukiana katika siasa ujue kwamba umeingia jioni, utaambulia kitu. Wibuke Danieli mu gice cya 5. Kumbuka Danieli kwenye sura ya 5. Igihe yari amaze gusobanura amagambo yari yanditswe ku rukuta. Alipokuwa amemaliza kuelezea yale maneno yameandikwa kwenye ukuta, umwami w'umupfu, mfalme mjinga, yaramubwiye ngo, alikuwa amemwambia hivi, nusobanurira iyi nyandiko, utakaponielezea maandishi haya, ngo ndakugira wa 3 mu bwami, nitakufanya kuwa wa 3 katika ufalme, ndakwambika imyambaro imeze ukuntu. kuvika mavazi ya namna fulani. Aramusobanura ngo ubwami bwawe buranyazwe. Cyo ni kimwe. Akamwambia kwamba ufalme wako tayari umepewa. Buhawa Abamedi n'Abaperesi, umepewa Wamedi na Waajemi. Noneho wa mwami nawabwira Danieli ngo, akamwambia Danieli ngo ngandi bakugira wa 3. akamwambia sasa wakufanye kuwa wa 3, banakwambika baguha icyubahiro, wakufike wakupatie heshima. mu bwami bushigaje 30 minutes, katika ufalme ambao unabakiza dakika 30, wakugira premier ministre mu gihugu gisigaje minota 10. Sasa wakikufanya kuwa waziri wa kwanza katika nchi ambayo imebakiza dakika 10, wabuyoboye. Je, utakuwa umetawala? Abashaka isi wanaoitaka dunia n'icyubahiro cyayo na heshima yake no gukomera muri yo na kuwa fahari katika dunia hiyo ni byiza, ni vizuri, ariko bari kubishaka ni mugoroba bwije. Muzasoma agatabo kitwa Danieli na siku zetu, utasoma kwenye kitabu cha Danieli na siku zetu. Danieli agisohoka amaze gusobanura ibyo bintu, Danieli
Danieli alipotoka na kumaliza kufafanua yale mambo, yahise asakirana n'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi baje kwica Belushazari. alikutana na majeshi ya Wamedi na Waajemi wanakuja kumuua kuko Belshaza. bari bamuzi baramureka aratambuka, ariko abo bamuhaye umwanya w'iminota bararimbuka bose. Kwa sababu yeye Danieli walikuwa wanamjua, walimwacha, lakini wale waliompatia nafasi ya kuelezea umujinya w'Imana, ghadhabu ya Mungu uri kujya wigaragaza mu nkongi z'umuriro. inadhihirika katika milipuko ya mioto, imijyi izarimbuka, miti itangamia, ibintu bidasanzwe bibabaza, impfu zidasanzwe ziziyadukiza, vitu visivyo vya kawaida, vifo visivyo vya kawaida vitatokea. Wumvise amato agenda arihita, Nilisikia meli ambazo zinazama bikagera na hano iwacu Karungu. hata huku Karungu. ngira ngo mu minsi ishize mwabonye ibyatubaye, Fikiri siku zilizopita mliona yaliyotupata, mwabonye ukuntu inzige zateye bino bihugu by'Iburasirazuba. uliona kwamba nzige walivamia hizi nchi za mashariki. Ntacyo ni udusimba duto, Ni wanyama wadogo, ni wadogo, ariko abazagira amahirwe yo kubireba kuri televiziyo, wadudu wadogo kweli. Mtakapotazama kwenye TV ntacyo wazikoraho, huwezi kuzizuia. ndasoma nge narasomye ngo ni ingabo z'Uwiteka. Nilisoma kwamba ni majeshi ya Bwana. Ni Yoweri 2:24, Yoweri 2:24, imbuga zizadendezwaho ingano kandi imivure izuzura vino n'amavuta yerayo isesekare. Hepfo niho nshaka, nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kabungu, za ngabo zanjye zikomeye n'abatezi. nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tununu, jeshi langu kubwa hilo lituma kati yenu. Abantu bararwana ariko sinzi bahari warwana n'iki. Sasa watu wanapigana, sijui kama yuko mwenye kupigana na Ndabararitse mwese muzazirebe uko zivuga, na waalika nyote muangalie jinsi zinavyokuwa ziramutse zivuye hano zikitua hapa. muri kwibeshya ngo hasi icyatsi kibisi, Mnajidanganya kwamba ni kijani kibichi, mwasanga hahindutse ukundi mutigeze mubitekereza. unaweza kukuta pamebadilika vingine msivyofikiria. Ivumbi ryatumuka, Vumbi linaweza likaruka, nta nubwo byatwara iminsi ibiri. haiwezi kuchukua hata siku mbili. Baherutse kuvuga ngo Walisema kwamba zateye ari amatsinda 16, eti zilishambulia zikiwa makundi 16. itsinda rimwe Eti kundi moja ngo rivamia itera akarere kangana n'ibirometero 62 okari. kundi moja likavamia kilomita 67 mraba. Ibyo ni ibirometero byinshi, Hizo ni kilomita nyingi sana. yagira amatsinda rero 16. Sasa zikawa na makundi 16, zirya ibyatsi zikarya ibyatsi zikabimara, zinakula majani na kumaliza. ntabwo warwana nazo, Huwezi kupambana nazo. nubwo abantu biza amayeri yo kuzirya, Japo watu wamebuni utaalamu wa kuzikula, kandi koko icyariwe kita kibura kikabimara. kweli unapoanza kula kitu huwa kinakosekana kinadimika. Ariko nizimara gukuraho ibi byatsi byose, ntihazaba indwara zikurikirwa no kubura umwuka mwiza. Lakini nzige watakapomaliza majani yote hapa, tutakabiliana na magonjwa yanayotokana na kukosa hewa. Biblia iravuze ngo, Biblia inasema ni za ngabo zanjye zikomeye. ni yale majeshi yangu. Ni Imana iri kwerekana ko umugoroba wisugeze. Mungu anaonyesha kwamba jioni ya dunia imefika. Muri Luka 21 Katika Luka 21 muzasoma muhere ku murongo, mtasoma kuanzia mstari Luka 21 Luka 21 umurongo wa 11. mstari wa 11. Kandi mwisange na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Kutakuwa na tetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu toka mbinguni. Ibyorezo by'indwara nibyo nshatse kuvuga. Janga la magonjwa ndio nataka niseme. Kanseri yari isanzwe iduhindishije umushyitsi, Kansa ilikuwa inatutetemesha, indwara z'umutima, magonjwa ya moyo, ibibyimba byo mu bwongo, kivimbe katika ubongo, umwijima, ini, diyabete, sukari. izo ntizari zitworoheye. Hayo magonjwa yalikuwa si mepesi. Sida yo ngo nta gisida,
ibyo byo bari bamaze ukimwi kubimenyera. yenyewe wanasema ni ajali, ni kawaida. None haje mu byitwa coronavirus, Sasa imekuja inaitwa coronavirus, kandi ntabwo byahereye mu bakene, na haijaanzia kwa maskini, ntabwo byahereye mu birabura bitwa injiji, si kwamba imeanzia kwa weusi tunaoitwa wajinga, barabizira ko hari Ebola yatangiriye ino, kwa sababu kuna wengine wanahisi kwamba kwa vile Ebola ilianzia kuko huko hari turinjiji. eti kwa vile sisi ni wajinga. Hari abizira ko sida hari ariko imaze, dore ko 70% by'abayitwaye ku ijana baba muri Afurika. Kuna wengine wanafikiri kwamba kwa vile tunaugua ukimwi sana, kwa sababu 70% wagonjwa wa ukimwi ni wa Afrika, Bakibwira ko byatewe nuko turinjiji. wanafikiri kwamba zilisababishwa na kwa vile sisi ni wajinga. Coronavirus yahereye mu Bushinwa, Coronavirus imeanzia China, igihugu cyateye imbere muri tekinoloji, nchi ambayo imeendelea kiteknolojia, kimwe mu bihugu biteye imbere mu bukungu. moja ya nchi tajiri. Iri kwica abantu bakabihisha, Na waua watu na wanajificha, ariko baherutse kubitangaza ko ibihumbi n'ibihumbi bimaze gupfa. lakini wameshatangaza kwamba maelfu na maelfu wameshakufa. Ni umugoroba w'isi, Ni jioni ya dunia, ntacyo wabikoraho. huwezi kufanya lolote. Noneho umujinya w'Imana Sasa ghadhabu ya Mungu ugaragarira muri ibyo tutategeka. inadhihirikia ndani ya hivyo vitu tusivyoweza Icyo kuviamrisha. kigaragara mu mpanda ya karindwi Hicho kinachodhihirika kwenye mara 17 mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi. katika kitabu cha wazee na manabii. Ni icyigisho kadebe ko mpagera. Abami n'Abahanuzi, Prophet and Kings cy'icyongereza. Ni manabii na wafalme. Yego, harimo aya magambo avuze ngo ni urupapuro rwa 277, Ukurasa wa Kiingereza 277. ni icyigisho cya 22 Ni kwenye sura ya 22, kivuga ngo inenewe umujyi ukomeye. sura inayosema kwamba Ninawi mji mkuu. The time is at hand when they will be sorrow in the world that no human being can heal. Igihe kirageze, Muda umefika, maze mu isi haba umubabaro n'uburibwe, kisha duniani pawepo na huzuni na maumivu, uburyo nta muti wa mwene muntu wakongora ibyo bikomere. kiasi kwamba hakuna dawa ya kibinadamu inayoweza kuponya majeraha hayo. Ahantu muhumve neza, Hapa mpaelewe vizuri, burya nta karakogwa. kumbe hakuna jambo lolote ambalo Muri limefanyika. uyu mugoroba w'isi, Katika jioni ya dunia hii, ngo igihe kirageze eti muda umewadia, ngo habe uburibwe, habe umubabaro, habe igikomere, yawepo maumivu na huzuni na majeraha. nta mwene muntu ufite umuti wakomora uburibwe. Hakuna mwanadamu anayeweza kupata dawa ya kuponya maumivu The hayo. spirit of God is being withdrawn. Umwuka w'Imana uri gukurwa ku isi. Roho wa Mungu anaondolewa polepole. Disasters by sea, amahano ari kuba ku nyanja, Janga linaendelea kutokea baharini, amahano akaba ku butaka yiyungikanya. janga linatokea hata nchi kavu kwa kufuatana. Mbese ntiduhora twumva iby'imyuzure, Je, si huwa tunasikia mafuriko? mbese ntiduhora twumva ibyo guturika kw'imbaraga zo mu nda y'isi, Je, si huwa tunasikia milipuko ya nguvu za tumboni mwa dunia, ardhi? mbese ntiduhora twumva ibyo kurimbuka guterwa n'inkongi z'imiriro ndetse n'imyuzure. Je, si huwa tunasikia milipuko ya mioto na mafuriko? Mbese ntabwo mubona ibihombo by'ibirimbuka n'abantu bagwamo? Je, si huwa tunaona hasara ya vitu vinavyoangamia na watu wanafia humo? Ibi byago byose Matatizo yote hayo biragaragara ko ari ugusandara kw'imbaraga tudategeka z'ibyaremwe zanze kugendera munsi ya gahunda y'umwana w'umuntu. mateso yote hayo yanaonyesha kwamba ni kutupa mstari wa viumbe ambavyo haviwezi kufanyiwa control na mwanadamu, Pull beyond control of man, byanze kuyoborwa na gahunda ya mwene muntu. vimeacha kuongozwa na utaratibu wa kibinadamu. Dufite abavolkanoge bashinzwe iby'ibirunga, Na watu ambao walisoromea mambo ya volkano bajya bavuga bati muduhumure, tubona ari icyatsi kibisi ni amahoro. huwa wanasema tupeni moyo, tunaona ni kijani kibichi, ni amani. Ati ikirunga kiri kubira ni umuhondo, ariko mukora imirimo yanyu nta kibazo. Virunga inatokota, volkano inatokota, lakini hakuna shida endelezi. Kubona ku munwa wacyo nta kibazo, mwikorera imirimo. Naona kwenye mdomo wake pale hakuna shida endelezi kufanya kazi, Kuko atari bo bategeka ibirunga, sababu sio wanaotawala bifite nyirabyo wabiremye. vina mwenyewe mwenye navyo. Ugasanga byatobokeye mu rubavu. Unakuta vimetokea sehemu nyingine kama rubavu. But in them all God's purpose may be real. Ariko muri ibyo byose Lakini kwa hayo yote dushobora gusoma umugambi w'Imana. unaweza kusoma mpango wa Mungu. They are among the agencies by which he seeks to allow men and women to
essence of their danger. Ni bimwe mu bikoresho Imana ikoresha, kimoja kati ya vitendea kazi anazotumia Mungu, igambiriye gukangura abagabo n'abagore, akikusudia kuwaamsha wanaume na wanawake ngo bamenye yuko hari akaga kabegereye, ili wajue kwamba kuna hatari inayowakabili. Muri uyu mugoroba w'isi, katika jioni ya dunia, reka nongere nimbike ku bakozi ba saa 11. Acheni nigusie kuhusiana na watendakazi wa saa 11. Mathayo 20 umurongo wa 8. Mathayo 20 fungu la 8. Harahuza neza n'ibyo mu mpanda ya 7. Panalingana vizuri na yale yanayopatikana kwenye ibara 10. Haranditse ngo ni mugoroba. Pameandikwa kwamba jioni, wa undi wahaye abakozi gukora, yule aliyewapa watendakazi kazi, arasohoka, akatoka, arahamagara, akaita wabamubereye abakozi baza bahemba, ili wale watendakazi wake awape mshahara. Ubwo urumva ko no guhemba cyangwa se kugororera mu izina ry'Uwiteka, nasikia kwamba kuwapa ujira wale wanaolicha jina la Bwana nabyo biratwegereye, nalo linatukaribia. Muri aba bakozi ba saa 11, katika watendakazi hao wa saa 11, mwibwiriza butumwa aribo twebwe muri uyu mwanya, ambao ndio sisi katika muda huu, bakora babangikanye n'ibi bintu bikurikira, wanatumika wakienda bega kwa bega na hili jambo linalofuata. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, selected message, kitabu cha 2. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 mu Gifaransa ni page ya 16, kwa Kifaransa ni ukurasa wa 16. Ndasoma mutuntu dutatu. Atasoma mambo matatu. Akambere, kwanza, à la 11e heure, des milliers de personnes verront et les connaîtront la vérité. Mu isaha ya saa 11 yanditswe muri Mathayo 20. Katika saa ya saa 11 iliyoandikwa kwenye Mathayo 20, abandi ibihumbi n'ibihumbi bazamenya ukuri, watu maelfu na maelfu watajua ukweli. Mu isaha ya saa 11, katika saa ya saa 11, abandi ibihumbi n'ibihumbi bazamenya ukuri, watu maelfu na maelfu watajua ukweli. Ndataruka nsoma kandi, taruka nisome na jambo lingine. L'église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions et c'est le nom de Dieu sera glorifié. Itorero naryo rizatungurwa, kanisa nalo litajiwa ghafla, no kubona ukuntu, na kuona kwamba no kubona umuvumba n'ubwira abantu bazihaniramo, umuvumba munini n'ubwira bwo kwihana kw'abantu, na kuona idadi kubwa ya watu wanaotubu, kandi izina ry'Imana yonyine ryo rizahabwa icyubahiro. Tena jina la Mungu peke yake ndilo litakuzwa. Le fanatisme le paraîtra même dans notre vie. Muri Isaya saa 11, katika saa ya saa 11, ubwaka natwe muri twe buzatuzamo, supaku nasi utatuingia. Déception de nature à égarer si possible les élus et même se produire. Ubuyobe buzayobya n'intore niba bishoboka, upotevu utakaowapoteza hata wateule ikiwezekana, buzaza muri twebwe, utakuja kati yetu. Ibi ni bizaba mu isaha ya saa 11. Haya ndio yanafanyika saa ya saa 11. Ndasubiramo, itarudia. Muri isaha ya saa 11, katika hii saa ya saa 11, abana magana n'ibihumbi bari kwihana, watu mamia na maelfu wanatubu, sio unabii. Muri isaha ya saa 11, ndani ya saa hii ya 11, kwihana kwabo kuzaba gufite umwete n'umuvumba ukabije cyane, kuko kutakuwa na spidi kubwa sana, kuburyo bizatungura, kiasi kwamba watu watashtuka. Ariko kugaruka kwereka ko bwije, lakini kwa sababu inaangalia kuonyesha kwamba ni jioni, ngo no muri twebwe hazaza ubuyobe, hata kati yetu kutatokea upotevu, ngo buyobye n'intore niba bishoboka, wapoteze hata walio wateule ikiwezekana. Nibi mujya mubona rero, ni haya sasa ambayo tunayaona mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, katika kitabu cha selected message au message kwa Fransa 257 kwa ukurasa wa 257, ubu buyobe, upotevu huu, nibi byago byose na ya matatizo hili janga lote, hari ababirekwa basoje ubuhanuzi bubi, kuna watu ambao walitimiliza unabii mbaya. Nous vivons à une époque de grande méchanceté. Turiho mu gihe cy'ubugome bukomeye, tuba katika kipindi cha ugaidi mkubwa, abantu bari kwicana, watu wanauana. Mujye kuri internet, ingia kwenye internet, ubisi maze kugira amasoko
amasoko menshi atagira ingano, dunia hii ina soko nyingi zisizokuwa na idadi. isi imaze kugira amaresitora menshi atagira ingano, Dunia hii ina mahoteli mengi yasiyokuwa na idadi, ateka kandi agacuruza inyama z'abantu, ambapo wanapika na kufanya biashara ya nyama za wanadamu. abareba kuri interinete muzabirebe, Watu wanaangalia kwenye internet, utaangalia ibintu bakwereka ko ubuhinzi umushyitsi, vitu wanaviponyesha na wewe unatemeka. isi izaba yuzuye ubugome, Dunia itakuwa na uhai. maze ibyo ukabibona Hayo unayaona bikakunyuza imbere, yanatoka mbele ya macho yako, ukongera ubwirata nk'uwatsinda isoko ryo kubaho, na unaendelea kujivuna kama vile umeshapata. kandi umugoroba w'isi wakubye. Na jioni ya dunia imeshapamba. Vendricide so esclave d'usage coupable et de mauvaises habitudes et il n'est pas facile de l'entraîner. Imbaga nyamwinshi y'abantu bamenyereye ibibi, Idadi kubwa ya watu wengi waliozoea mabaya ni ingozi z'ibibi, ni watenda maovu, kandi nta n'icyizere cy'uko bacika imirungu ibaboheye ku bibi. na hakuna tumaini kwamba wanaweza wakatika kwenye kamba zinazowafungia kwenye maovu. Abanyizogo ubu baranyoye bamaze gukuruka, Wanywaji wa pombe walishakunywa na kunywa tena, aho umuntu arajya mu cyobo agakorera amafaranga amunye akavamo kwa bahati ari Imana imuvanye n'abandi baguyemo, kiasi kwamba mtu anaingia kutafuta pesa huko kwenye machimbo, wengine wanapia huko na yeye kutoka kama ameokoka, yose akarara yanywereye inzoga, zote anakuletea kwenye abana batagira minerivare, pombe, hawana karo ya shule, umugore atagira umwenda wo kwambara, mwanamke hana nguo ya kuvaa, batagira isambu bapanze mu nzu z'abandi, hawana shamba, wamekodisha nyumba za watu, ngo nta cyizere cy'uko imigozi ibaboheye ku cyaha yenda gucika. hakuna tumaini kwamba kamba zinazowafungia kwenye dhambi zinakaribia kukatika. L'iniquité terrain de riche inonde la terre, gukiranirwa kumeze nk'umwuzure, Uasi unaofanana na ule wa kipindi cha gharika, niko maze kwigarurira isi. hiyo umeingia katika dunia. Des crimes que l'on ose à peine nommer sont commis chaque jour. Ibyaha biteye isoni kubivuga, biri gukorwa buri Dhambi munsi, ambazo ni aibu hata kusema zinafanyika leo, nibyo biri gukorwa buri munsi. hizi zinafanyika kila siku. Mu myaka 5 ishize Katika miaka 5 iliyopita twaratangaye tubonye umubyeyi wo muri Zimbabwe tulishangaa tulipomwona mama mmoja wa Zimbabwe yitwa Betty Mbereko, anaitwa Betty Mbereko. yari afite icyo gihe imyaka 48. Kipindi hicho alikuwa na miaka 48. Yari yakoze ubukwe n'umuhungu we w'imfura, Alifanya harusi na kijana wake, mtoto wake wa kwanza. ubwo icyo gihe yari afite inda ye y'amezi 6. Alikuwa na nyumba yake ya miezi 6. uwo mwana yari afite imyaka 23. Hiyo kijana wake alikuwa na miaka 23. Ab'imiryango bagiye kurega mu rukiko, Watu wa familia walienda kushtaki katika bati mahakama, umugore azanye ishyano mu muryango, wakasema huyu mwanamke ameleta ole katika familia. ariko basubiye mu mategeko agenga ibihugu Lakini waliingia kwenye sheria zinazoongoza nchi, basanga ntarimuhana kuko ntacyo bigeze bacira, wakasema kwamba hakuna sheria inayomwadhibu kwa sababu haijaandikwa, ndetse bayashinze none isipokuwa wakianzisha leo. bakavuga bati yenda uzarongora nyina azahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Wakasema kwamba atakayemuoa mama yake ataadhibiwa kwa kifungo cha miaka 7. ariko icyo gihe ntibari barabishinze kuko bari bazi ko nta wasara agasaracyo. Lakini kipindi hicho hawakuweka sheria hiyo kwa sababu walikuwa hawajui kwamba hilo jambo Ibyo linaweza. byaradutangaje. Hayo yalishangaza. Ubu ni wo mukino noneho ntabwo bikiri igitangaza. Leo sasa ndio mchezo, hakuna Bamwe barabikora bagashyira n'amafoto kuri WhatsApp, kuri hose ngo mubirebe ko yatunze nyina cyangwa wengine yashigiwe. wanafanya hayo ili wakaweka hata kwenye WhatsApp. Ibyo ni ibyaha biteye isoni no kubivuga. Hayo ni dhambi ambazo alikuwa hata kuzisema. Muri ibi bihugu byacu hafi cyane, Katika nchi zetu hizi karibu umugabo sana, muzima wize abadogiteri mwanaume alisoma na kuwa dokta, aherutse gufata umugore ari kubyaza, amebaka mwanamke ambaye aliyekuwa na mzaa. niba twamwita ikimara, niba twavuga ikigoryi, niba gusara, ubwo abaganga nibo babimenye. Kama tunaweza kumwambia aliyechanganyikiwa au tuelewele, sijui tunaweza. Ibyo ni ibyaha biri mu mugoroba mwiza. Hizo ni dhambi zilizomo katika dunia hii. Ese panda des hommes se donnent pour assassiner, frapper sur les mission, Ferrisquero a enseigné que la loi était donnée aux juifs seulement et qu'elle a été abolie et remplacée par les glorieux privilèges apportés par l'évangile.
ngo ariko ubu ngo abigize abarezi b'Isiyoni, lakini wale waliofanya walinzi wa Sayuni ubwo ni abayobozi b'amadini muri rusange, viongozi wa madhehebu kwa ujumla, ngo basigaye bari kwigishanya umudendezo nta bwoba, wanaendelea kufundisha kwa uhuru bila hofu, ngo amategeko y'Imana ngo yavuyeho, sheria ya Mungu haipo ngo tena. kwanza rero ahawe Abayuda, Kwanza tulikuwa tumekabidhiwa kwa Wayahudi, ngibyo bakabivuga nta bwoba, ngo ahubwo ngo haje ubutumwa bwiza bwa Yesu. hayo wanayasema bila hofu, bali wanasema ulikuja habari njema ya Yesu. Nanjye kambabazi, Hata mimi niwaulize, koko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwaraje, ni kweli ujumbe wa Yesu mbese buje bwakongera ibyaha cyangwa bwagabanya ibyaha? je, ujumbe unapokuja unaweza kupunguza dhambi au kuziongeza? Buramutse bwaraje, Kama ujumbe wa Yesu ulikuja, bwagabanya ibyaha ntibwabyongera. unaweza ukapunguza dhambi, sio Hepfo kuziongeza. haranditse ngo Ili panaendelea mbese ibi byaha no gukiranirwa biri kubera mu isi, je, dhambi hizi na uasi unaofanyika ibi duniani, byaha by'inkoraruguma turi kubona ku isi, dhambi hizi za hatari tunazoziona duniani, ntabwo bifitanye isano n'inyigisho y'abo bapasiteri babwira rubanda babategera amatwi? je, hazina uhusiano na mafundisho ya wachungaji hao wanaowaambia wasikilizaji wao? Niba ubwiye abo uyobora ngo amategeko y'Imana ntakiriho, Ikiwa unawaambia wafuasi wako kwamba sheria ya Mungu haipo, ubu bahaye umwanya wo kwiroha mu byaha, umewapa nafasi ya kuchovya katika dhambi, ubwo bariroshye rero baragiye, nibwo muri kubona bari gutunga n'inga. ili wamejiingiza kwenye dhambi, wamepotea, ndio maana wanaoana na Bana b'Imana, Eni wana wa Mungu, muri uyu mugoroba w'isi katika jioni ya dunia hii hariho ubutumwa bwiza kuna habari njema bugiye guhangana n'ibi binyoma by'aba barinzi bari barashyizwe ku nkike, ambayo inakwenda kupambana na hao uongo wa walinzi hao waliokuwa iyo barwanya amategeko y'Imana wanapopinga sheria ya Mungu, nabo ntibayarwanya yose, nazo hawazipingi zote. babikora batya. Wanafanya hivi, Hari abanga amategeko abiri, na wale wanaokataa sheria amri mbili, ubwo banga isabato y'umunsi wa karindwi none, wanakataa sabato ya siku ya saba, bakanga n'itegeko rya kabiri ribabuza gusenga igishushanyo, wanakataa sheria ya pili nayo wakataka kuabudu, n'andi mategeko nayo barayemera. na zingine sheria pia wanazikubali. Ngaho ababa mu madini atandukanye mu nyumve mutagira ngo ndasebagire, Wale wanaokaa katika madhehebu tofauti, msikilize, msikiri, bayemera bati wanazikubali namna gani? uraha wese iyo agiye guhaguruka mu nzu iwe arakinga, Kila aliyeko hapa anaposoma nyumbani kwake anafunga mlango. iyo yahinze ibigori mu kabande ahari abajura ararinda. Kama umelima sehemu fulani ambapo kuna wezi, unaweka mlinzi. Ibyo bikorwa bibiri mvuze, Kati hizo mbili ni ubwo lazima. ubwiye abajura ngo iki, Hivi ni kuambia ntukibe, wezi kwamba msibe. ubwo rero iryo tegeko riracyariho. Kumbe hiyo sheria bado. Iyo urusasu ruvuze cyangwa umuhoro umanitswe Risasi ikipigwa au wakinua upanga, urahunga. unakimbia. Iyo abajura bakwirutseho ukaba witereye mu nzu Wezi wakikukimbiza unaingia nyumbani, urakinga. unafunga. Inoho bajya bakinga Huko wanafunga, bagasesekamo n'uruti, bagasesekamo waweka n'urundi, na mti mwingine, bagategaho n'urundi. wakateka na mti mwingine. Ubwiye abicanyi ngo ntukice, Unawaambia wauaji kwamba ubwiye abajura ngo ntimukibe. unawaambia wezi kwamba msibe. Ndabizi muba neza, Najua nyinyi ni watu wema, muri abanyabuntu pe, nyinyi ni watu wenye neema, ariko wakubwira ngo umugore wawe uzagira gutunga ku kwezi umuntiza ukundi, lakini wakikwambia kwamba uwe na mke wako mwezi huu na unipe naye mwezi mwingine, abagabo benshi bahise bandeba nabi. wanaume wengi hapa wanaangalia. Ubwo mubwiye uwavuga cyo ngo ntugasambane. Hivi anayeweza kusema hivyo ni kumwambia usizini. N'ababyeyi mugira amazimwe, Hata kina mama mnakuwa na majungu, ariko usanze inkumi yawe ariyo iri ku nzira iri gusambana, lakini ukifika njiani wakuta binti yako ndiye anafanya uzinzi, ntabwo wahamagara abandi bagore ngo ngwino nkubwire agakuru nabonye, huwezi kuambia wamama wengine eti ndio niwaambie ngo nsanze ya nkumi yanjye muri gusambana, ngo wareba eti nimekuta binti yangu anafanya uzinzi. uzabara izindi iyo ntiwayishyiramo. Ukasema habari zingine, hiyo huwezi. Ubwo uravuze ngo mwana wanjye ntugasambane. Maana yake ni kwamba mtoto wangu usizini. Amategeko y'Imana avuyeho n'akandi kariho kashira, Amri za Mungu zikitolewa zikitoka, yani hata chochote kinaweza kufanyika. ngo ibi byaha biri gukorerwa mu isi, Dhambi hizi zinazofanyika ngo duniani, abayobozi b'amadini uruhare babigizemo, viongozi wa madhehebu walisehemu ni na hapo ukubwira abizera babo ngo ntabwo tugitwarwa n'amategeko. walifanya sehemu, sababu waliwaambia washiriki kwamba hatuko chini ya sheria. Luka 16:14
7. Luka 16:17. Icyoroshye nuko isi n'ijuru byashiraho. Anasema ni rahisi kuliko heri dunia na mbingu ziondolewe kuruta kwa gace gato k'inyuguti imwe yo mu mategeko kakugwaho, kuliko nukta au yodi moja katika sheria iondolewe. Icya kabiri muri abo bayobozi b'amadini, pili katika hao viongozi wa dini, cyanditse muri Ezekiel 34 umurongo wa mbere, ndio kwenye Ezekiel 34 mstari wa kwanza, ngo imikumbi bayoboye kwamba kondoo wanazoziongoza ngo bayiyoboreye kugira ngo biririze ibyibushye, babagize ibyibushye, bambara ubwoya bw'izabunize. Wanaziongoza ili waweze kula wanono na wanene na kuvaa manyoya yake. Birasobanuye ngo maana yake ni kwamba amadini yo mwisi akabwiriza ubutumwa bwiza, madhehebu ya duniani yasiyohubiri ujumbe, abayashinze beneyo, wale walizozianzisha ni abatunze, ni wa matajiri, ni abambika, ndio dini ndizo zinawatajirisha, niyo nzu, niyo modoka, niyo kinye, niyo esanse, ni icyuma cyakuye, kununulia gari na nyumba na mafuta, kila kitu, na abizera bagishyiramo. ni washiriki wanaofanya kazi. Kubw'ibyo iyo babwirije ubutumwa bwiza, unapowaambia uhubiri ujumbe mu buzima busanzwe, katika maisha ya kawaida, iyo umuntu ngo wayobye aho nta kayira gahari wayobye, kumwambia mtu toka hapo umepotea, aragaruka akanagushimira ngo urakoze nari nyuma, anarudi na kumwambia. Ariko mu by'iyobokamana, lakini kwenye mambo ya imani, iyo umuntu ngo warayobye, kumwambia mtu kwamba umepotea, umubwira ngo yarayobye, unamwambia kwamba amepotea. Kuyoba kwe ariko rasi y'umutungo, kumbe kupotea kwake ndipo anapata riziki, kandi akanwa karimo ibyo kurya nabwo, tena mdomo ambao umeshindilia vyakula. Ibyo bigatuma abayobozi b'amadini bakunda ukize, bakunda ufite, bakunda uzanye, nubwo yaba ari umunyabyaha baramwemera, bakamurutisha intunganire itagira ikibazo. Inasababisha viongozi wa dini wampende mwenye kuleta pesa, hata kama ni mwenye dhambi, watafunika tu. Byanditse muri Mika 3:5. Inaandikwa kwenye Mika sura ya 3. Ngo utagize icyo ashyira mu kanwa kawe bitegura kumurwanya. Yule asiyetia kitu kinywani mwao wanamwandalia. Mbese bemera umwizera ko ari umwizera, wanakubali mshiriki kwamba ni mshiriki iyo hari icyo abahereza bagashyira mu kanwa, anapowapatia kitu na wanaweka mdomo. Icya gatatu, aba bayobozi b'amadini, hawa viongozi wa madhehebu bayobeje n'abari bashaka kuyoba, waliwapoteza watu waliokuwa wanataka kupotea. Byanditse muri Timoteyo 2, imeandikwa kwenye Timoteyo ya 2 igice cya 4 umurongo wa 3, sura ya 4 mstari wa 3. hari aya magambo avuze ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho tuma, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva nezeza, bazigiriza abigisha bagure n'irari ryabo. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watapatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Ntabwo none hari abayobozi bayobeje abantu, kumbe sio viongozi wanaopoteza watu, ahubwo ni abayoba, bali ni watu wanaopotea. Bo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, wao watajirundikia walimu wanaofanana na. Bisobanuye ngo iki? Ni kwa nini sasa? Ni abagabo n'abagore banze kureka inzoga, wanaume na wanawake walioshindwa kuacha pombe, ni inkumi n'abasore badefiriza bashwanyura amajipo, vijana wa kike na wa kiume wanaosuka nywele na kuchana masketi, na abasore bambara ipantaro basamira munsi y'ikibuno karisa iri mu mugongo, ni vijana wanaovaa suruali chini unakuta chupi ilipo juu mgongoni. Mbese bafite ibyaha banze gucikaho, dhambi ambazo walitenda, bakagira ubwoba ko baje mu butumwa bwiza bwabaca kuri ibyo byaha kuko niwo mugambi, maze bo ubwabo bagashaka iyo bajya gusenya, wao wakatafuta mahali pengine bakajya barabazanya bati ariko ko nkunda inzoga, ko nkunda kanyanga na gasusu, gongo na kuzile pombe kajikaji, mbogoro zibazanyemera, watangazaji watanikubali, abo banyemera, hawezi kukubali, nihe bazanyemera, ni watu watanikubali. Mwiriye ngo harakadini kabanewe ngo unywa n'itabi ukanywa n'urwabo, kule kuna dini ya waneo wenyewe unakunywa na ugoro, uranadefiriza ugatwangira n'ijipondo, suka na nywele na kuchana sketi ngo bakwemerera, unaweza ubwo akajya mu idini atihanye, anaingia kwenye dini bila kutubu, ahubwo akajya mu idini isa ukwasa, bali anaingia kwenye dini inayofanana na jinsi ubwo akaba ari we wishakiye umwigisha, niye anayetafutia mwalimu uhuje n'irari rye, anaye kuhusiana na tamaa zake. Bavandimwe, dusoza, Bandugu, tunapomaliza, aba bayobozi bagize uruhare mu byaha biri kubera mu isi. viongozi hawa wanakuwa na sehemu katika dhambi zinazofanyika. Umugoroba w'isi urakubye. Jioni ya dunia imefika. Yesaya 17:14, Isaya 17:14, mu mugoroba dore biba birimo. angalieni yanayotokea katika jioni. 17:14, Isaya 17:14, dore ibitera ubwoba nimugoroba, dore ibitera ubwoba nimugoroba bwajya gucya bagasanga nta bihari. 17:14,
Wakati wa jioni tazama kuna hofu, na kabla ya kuja mapambazuko hawako. Hilo ndilo fungu la watekao. Mu mugoroba hagugoba, katika jioni kunakuwa na hofu. Naha turi hari abatuye mu birere bavuga ngo ntibwira nimurasha. Kuna watu wanaoishi sehemu wanasema kwamba ikiwa jioni sijui kama kutapambazuka. Yeremia 6:4. Yeremia 6 fungu la 4. Nimwitegure kuhatera, nimuhaguruke tuzamuke ku manywa tubonye ishyano, kuko bugiye kugoroba, ibicucu bya nimugoroba bimaze kurema. Yeremia 6 fungu la 4. Nimugoroba hari ishyano, jioni kunakuwa na ole. Muzasoma muri Zaburi 96. Tasoma kwenye Zaburi 90 mstari wa 6. Ngo nisarura ngo ibyahinze iyo byeze ngo bisarura bigeze nimugoroba. Hata vitu walivyovilima vinapoiva huwa wanavuna ikifika jioni. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bw'ufata beza ngo bajye mu kigega cy'Imana. Ndio maana utume ni kuwachukua wema ili waingie kwenye gara la Mungu. Ababi nabo bagahura no kurimbuka kw'iteka. Waovu nao wakabiliane na kuangamia. Yohana 12:25. Yohana 12:25. Haranditse ngo pameandikwa hivi 12:25. Yohana 12 fungu la 25. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimugende 35. Fungu la 35. Haranditse ngo 35. Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya yaje. Basi Yesu akawaambia, nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo, endeni maadamu mna nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendapo. Parabole Pejezi 333. Kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo kurasa 63. Haranditse ngo ameandikwa hivi, ngo Yesu araza nk'uyu mugoroba. Yesu anakuja kutaka jioni hii. Ngaho bana b'Imana muteraniye ahangaha, Ni wana wa Mungu mnakusanyika hapa umugoroba w'Isura kuko jioni ya ulimwengu hivi. ni koko tuzakiza ubukwe, Ni kweli tutaendelea na harusi, ariko mumenye ko tubikora nimugoroba. tunafanya hayo jioni. Tuzagaburira imiryango yacu, Nagawia familia zetu, ariko ni nimugoroba. Abajya mu madini y'iyi wabo wanaoingia kwenye dini za kwao, mumenye ngo nimugoroba, ni nimugoroba Babuloni igiye kurimbuka. kwamba ni jioni na Babeli inakwenda kwa Abahinga n'aborora, wakulima na wafugaji. ni byiza, ariko mu Bakorinto haranditse ngo n'abakoresha iby'isi be kurenza urugero bigeze Ni nimugoroba. vizuri, lakini Wakorintho inasema hata watumiao mali za dunia wazitumie kwa akili, kwa sababu ni jioni. Abadefiriza abatera kanta, Watu wanaosuka nywele na kuweka vile vikolezo vya nywele, nimumenye ngo muri kubikora bwije, ntabenda kubareba. kwamba mnafanya hayo jioni. Mbese ibyo dukora byose Tunasema kwamba yote tunayoyafanya, munkundire dusiganwe n'igihe, mniruhusu tukimbizane na muda, kuko bibaye nimugoroba. sababu imefika jioni. Ufite ubwenge wese Yote aliye na akili yasahuranwa n'uyu mwanya, anaweza akakimbizana na muda huu, akihana, akatubu, akareka ibyo arimo, akaacha yale aliyomo, ukira neza isirimbutse, jioni ifike dunia iangamie, amaze kubona ikibari cyo kuzabana n'Imana. tunapata kibali cha Kuko dusabwa gukoresha amasaha y'umugoroba. Ndio tunatakiwa kuyatumia masaa. Imana itubashishe kubikora. Mungu atuwezeshe kuyafanya. Mwese batuye hafi na kure, Wote wanaotusikia karibu na mbali, mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Ngaho